Dragi kuhari i kuharice, ja sam Leo i dobrodošli u novi video recept. Ovaj video posvećen je jednom veoma finom desertu, poslastici zvanoj jagode prelivene čokoladom. One su ukusne, osvježavajuće, dižu raspoloženje i svakako imaju manje kalorija od čokolada s okusom jagoda iz dućana. A još jedan plus je koliko se lagano pripremaju. Iskoristite ovaj recept i napravite svoju čokoladnu bombonjeru i svojim poklonom iznenadite sebi nekog posebnog. Taj netko poseban možete biti i vi, jer svi znamo koliko je važno da sami sebe volite. Čokoladu možete otapati u mikrovalnoj pećnici kao što ćemo mi to raditi, ili možete pripremiti lonac s vodom, zagrijati vodu i na toj pari otapati čokoladu. Dobro, ajde više dosta, pređi na recept. Evo, neću vas više mučiti. Za početak operite jagode i dobro ih osušite. Ovo radimo da se čokolada bolje primi na njih. Otvorite mliječnu čokoladu i razlomite ju na malene komadiće kako bi se lakše rastopila. Posudicu s čokoladom stavite u mikrovalnu pećnicu na srednju jačinu oko 30 sekundi. Zatim izvadite čokoladu i promiješajte ju žlicom dok se potpuno ne rastopi. Ako vam je čokolada još daleko od rastopljene, vratite ju u mikrovalnu na novih 30 sekundi na srednjoj jačini pa ju ponovno promiješajte. Sad posudicu s čokoladom odložite pokraj jagoda i isti proces ponovite i s bijelom čokoladom. Ok, obje čokolade su rastopljene pa sada ispred sebe stavite papir za pečenje i krenite umakati jagode u čokoladu. Primite ih za korijen i listiće povucite gore pa jagodu uronite u čokoladu. Probajte pokriti što veću površinu jagode kako bi čokolada bila ravnomjerno raspoređena po cijeloj jagodi i puno ljepše izgledala. Evo vidite, baš lijepo izgledaju. Sad slažemo malu vojsku, ali ta vojska će brzo pasti pred našim prstima i ustima. Za izradu ove voćne vojske bilo mi je potrebno 16 jagoda, a za njihovo kupanje 80 grama mliječne čokolade i 100 grama bijele čokolade. U stvari ne, ovo nije bilo kupanje, ovo je bilo njihovo oblačenje. Ovo su njihove nove odore. I šta kažete na njihove odore? Ovdje se ona izreka, toliko sladak da bih te mogao pojesti, može shvatiti doslovno. Zatim uzmite žlicu i laganim cik-cak pokretima radite ukrase po vašim jagodama. Ako je jagoda prelivena mliječnom čokoladom, ukrasite ju bijelom i obrnuto. Na vama je da izaberete. Ovo je jedan od onih recepata koji je tako jednostavan, a toliko ukusan, baš za prste polizati. On je užitak i za oči i za nepce, ali dok jedete pazite da si prste ne odgrizete. Kad ste završili s ukrašavanjem, jagode stavite u frižider na pola sata. Tako će čokolada na njima očvrsnuti pa ćete bez problema moći odvojiti jagode od papira za pečenje. Evo, pustit ću vas malo da uživate u pogledu kad vam već ne mogu dati jednu da probate. Prošlo je pola sata i naše jagode su spremne. Čokolada je nakon pola sata očvrsnula i lako će se odvojiti od papira za pečenje. Možete ih odmah početi jesti ili spakirati u papirnate košarice, staviti u kutijicu i nekome posebnom pokloniti. Ja sam ih odlučio staviti u papirnate košarice i ovako prezentirati. Baš lijepo izgledaju. A kako su tek ukusni. Nažalost, došli smo do kraja još jednog recepta. Nadam se da ste uživali i da ćete sami pripremiti ovaj desert kod kuće. Ljudi, dobar vam tek i vidimo se u sljedećoj epizodi.
Pozdrav!